काले वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने उचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायु शयने गमनाध्यमे गणतपे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां कवतपातने सप्रविभक्त्यर्थे तरङ्गे वीति प्रवेशभावे अपि समात्वे च अङ्गरागके आत्माते शपथे चापि कृष्णभावनिदर्शने तालपत्रे च एते च द्रव्यस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियां च विपश्रेष्ठभावने तत्र तत्त्ववचने सिन्धौ च सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगे अपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवम् अर्थेषु उच्यन्ते पताकहस्तभावना। पताकश्लोकम्।